everyone, myself Rajpirakar and you are watching News Moment English channel. Welcome to this channel. Have a look on this breaking news. COVID-19 infection tally climbed to 2,73,69,093 as 2,11,298 more people tested positive for the disease in a day, while the country recovery was recorded at 90% according to the Union Health Ministry on Thursday. The death toll due to disease climbed to 3,15,235 with 3,847 fresh fatalities being reported in a span of 24 hours. The data at 8 a.m. showed India is receding in a decline in new COVID cases for past 20 days, said Love Agarwal, Joint Secretary, Health Ministry in a press briefing. 24 states have registered a decline in active cases. Recoveries are exceeding daily cases. He adds, the decline in COVID cases has happened with ongoing restriction in almost all states across India, said VK Paul. We have to ensure that the decline continue even after these restrictions are called off. Biofina, drink healthy, stay healthy. Lychee flavor. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. The decision to deal with corona will remain in force till June 15 in West Bengal. This was stated by Chief Minister Mamata Banerjee in meeting on Thursday. Market and shop will remain closed under the existing rules. There is also a ban on going out. The sweet shop will also be opened from 10 a.m. to 5 p.m. All emergency services will remain open as before. West Bengal has definited from the lockdown. The daily rate of corona infection has decreased in the state, so the state gave this lockdown a beat of corona. জুন মাসের 15 তারিখ পর্যন্ত লকডাউন নয়, এই যে বাধা নিষেধগুলো রাত্রি 9টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত সব ক্লোজ থাকবে। বাদবাকি আমরা টাইমিং বলে দিয়েছি। 10টা থেকে সকালবেলায় যেমন 7টা থেকে 10টা বাজার খোলা থাকবে, যেমন মিষ্টির দোকান 10টা থেকে 5টা খোলা থাকবে, আমাদের সোনা বা শাড়ির দোকান যেমন 12টা থেকে 3টে খোলা থাকবে। যে নিয়মগুলো ছিল যা সেগুলোকে মেনটেন করেই, আর শুধু জুট ইন্ডাস্ট্রির জন্য 40% করা হয়েছে 30-র জায়গায়। আর কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার বা অন্যান্যরা যারা কাজ করছে তারা যদি ভ্যাকসিনেশন করে নিয়ে যদি করে তাহলে আমাদের আপত্তি থাকবে না, কিন্তু সেখানে প্রোভাইডেড তাদের সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে থাকতে দিতে হবে। এইটা করে গভর্নমেন্টের মতো নোটিফিকেশান বের করবে যাতে উল্টোপাল্টা না হয়। আর 15 পর্যন্ত এই বাধা নিষেধটা চালু থাকবে। প্লিজ দয়া করে আপনারা লকডাউন বলবেন না বা কারফিউ বলবেন না। আগের বারে আমি দেখেছি কেউ কারফিউ লিখে দিলেন, কেউ আবার লকডাউন বলে দিলেন। কারফিউ আইনটা তো আলাদা আইন, লকডাউন আইনটাও আলাদা আইন। আমরা প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে যে বাধা নিষেধ জারি করছি গভর্নমেন্টের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সেটা বলবেন, যে বাধা নিষেধ জারি থাকছে 15 জুন পর্যন্ত। এবং একটা আপনাদের ধন্যবাদ জানাবো যে কোভিড Motion Open Scholarship Test for class 7 to 12th student. Get up to 50% scholarship for season 21 to 22. Motion Durgapur Center 9434822278. First case of black fungus is suspected to be found in Sarpanchal. A patient was admitted to Asansol District Hospital on Thursday. District Hospital Superintendent Dr. Nikhil Chandra Das informed that a woman resident of Chitranjan was admitted to Kasturba Gandhi Hospital on May 14 and was undergoing treatment at the hospital. After receiving a positive report in the corona test from Wednesday, he was sent to the district hospital there
blocks spots and black spots were found under his eyes. News Movement Present YouTube channel for news in Bangla, Urdu, English and Hindi. Purulia, Vikas Prasad. In the current lockdown situation, on the initiative of Hoda Block Youth Trinamool Congress of Purulia District, Huda Panchayat Samiti Chairman Prosenjit Mahato has once again extended a helping hand to the helpless and helpless people to the area. He is providing food to people by stating Didi Rana at this time of lockdown for the helpless. On Thursday, Paschimmanchal Union Parishad Ministry Sandhya Rani Tundu cut the ribbon and inaugurated the program. শুভ উদ্বোধন করছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী সন্ধ্যারানী টুডু মহাশয়া। তাকে ফিতা কেটে উদ্বোধন করার জন্য অনুরোধ করা হলো। সারা পশ্চিমবাংলা প্রোগ্রাম চলছে, সাথে সাথে আমাদের ওড়া ব্লকও এই প্রোগ্রাম আমরা আজ থেকে শুরু করছি। এই দুর্যোগে দুর্গতদের পাশে আমরা হোম ডেলিভারি সহ এখানে কিছু খাবার বিলি বন্টন করব। সেইখানে উপস্থিত আমরা যে ভদ্র মহোদয়কে পেয়েছি, আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এছাড়া এখানের বিশিষ্ট মানুষ কয়েকজন আছেন, তাদেরকে এখানে আসার জন্য অনুরোধ করব। পরিষদীয় দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় সন্ধ্যারানী টুডু তিনি উদ্বোধন করেছেন এবং আজকে আমাদের এই মঞ্চে রয়েছেন। এরকম পরিস্থিতিতে শুধু যে এগিয়ে এসেছেন তা নয়, সারা বছর আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের যারা সৈনিক রয়েছেন, আমাদের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের যারা নেতৃত্ব রয়েছেন, আমাদের মাদার বলুন, যুব বলুন, মহিলা বলুন, ছাত্র যুব বলুন, মাইনরিটি বলুন, এসসি এসটি বলুন, সমস্ত শাখা সংগঠনের নেতৃত্বরা সারা বছর কিন্তু আমাদের জায়গায় মানুষের পাশে থাকার যে চিন্তাভাবনা, সেই চিন্তাভাবনা কিন্তু আমাদের সমস্ত নেতৃত্বের কাছে রয়েছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে। আমাদের এইরকম একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে, এখানে কিন্তু শুধু এখানে নয়, News Movement Present YouTube channel for news in Bangla, Urdu, English and Hindi. In the adopted village of MP Babul, the MLA has directed the relief camp Salanpur Yash has been relocated to safe place on the instruction of government, temporary and intentive of the government. আমাদের তো ভয় আছে যে সামনে ড্যাম আছে, কাঁচা বাড়ি, কখন কি হবে। একটা
Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. Insaniyat Social Welfare Society has continued its humanity towards poor people within their limit. President MD Saddam, his colleagues helps a woman house collapse in Yash cyclone. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अभी हम बाबू तालाब आए हुए हैं नियर मदीना मस्जिद के पास, जो कल रात में हम सुने थे कि 2 बजे रात में यस आंधी का कारण से हमारे बड़े भाई जो बाबू तालाब में रहते हैं, डब्लू भाई, और हमारे चच्ची ये भी बाबू तालाब में रहते हैं, इन्हीं का घर 2 बजे रात में गिर गया है। तो अभी हमें डब्लू भाई फ़ोन किया कि ऐसा बात है। तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले खान पट्टी भी गए थे, उनके भी घर के पास पूरा टाली वगैरह जो भी था पूरा उड़िया गया। हम लोग से जो हो सका उन लोगों को हेल्प किए, और अभी हम आए तो देखें इनका भी पूरा दीवार गिर चुका है। तो डब्लू भाई आपका घर कब गिरा था बताइए? कल 2 बजे रात में। वहाँ देख के बताइए। 2 बजे रात में गिरा। कल 2 बजे रात में गिरा। चाची आप बताइए। 2 बजे रात में कल गिरा है। पानी का वजह से ना? हाँ, जो हवा पानी आया ना उसी में गिर गया था। तड़ाके 2 बजे रात में गिरा। ठीक है, तो अभी तो हम देखे हैं इन लोगों का घर का ज़्यादा किए। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी की तरफ से जो हो सकेगा इन लोगों को मदद करें। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या हुआ? MD सद्दाम खान, इंसानियत सोशल वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट। News Movement present YouTube channel for news in Bangla, Urdu, English and Hindi. During the warning issued about cyclone Yash, the families of the Sargar Paristan Basti took shelter in the school and community building on Wednesday night and returned to their homes on Thursday morning, accused the administration of not arranging dinner water. Everyone's house remained safe amidst the shower of rain. According to the information, in accordance with the warning issued regarding Yash, there was no strong wind or heavy rain in Santodia area. सब जगह देखिए इंतजाम मिल रहा खाने पीने का, यहाँ का इंतजाम कुछ नहीं है। तो सरकार की ओर से आप लोग को कोई कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं मिला है सरकार की ओर से। विधायक की ओर से भी कुछ नहीं मिला? किसी का उज्जवल भी कुछ नहीं दिया है, ना यहाँ से जो अभी नया जीता है वो भी नहीं दी है, कुछ नहीं। हम लोग को कहीं से नहीं सुविधा मिल रहा है। आपका नाम बताइए। साबित शाह। क्या तकलीफ है यहाँ के लोगों को? तकलीफ यही तकलीफ है हम लोग का, इस दरबार से हम लोग जुड़े हुए, बाबा का सेवक हम, और इस दरबार में लॉकडाउन का वजह से आदमी का आना जाना नहीं है, और हम सब बस्ती वाले जितने भी बाबा का सेवक आले औलाद सब, तो गांव में भी जाते घूमने के लिए, तो वहाँ भी जाना बंद है। तो खाने पीने का भी तकलीफ हो रहा हम लोग का, ये बात नहीं है। दुकान भी कहीं बाजार में या कोई नौकरी चाकरी तो हम लोग का है नहीं। 70-80 घर है, लेकिन किसी का नौकरी वोकरी नहीं या बाजार में कोई बिजनेस है। जो भी दरबार से ही सिरनी दुकान हो, चाय दुकान हो, ये भी तो अभी ख़त्म है। जब आदमी यहाँ दरबार में नहीं आएंगे तो फिर हम लोग का चलेगा कैसे? और सरकार जो राशन दे रही है? सरकार राशन दे रहे हैं, तो सरकार राशन जो दे रहे हैं उसमें से जितना रोज चलने का चल रहा है। मतलब 5 किलो का जगह हमें 4 किलो मिलता है चावल, इस तरह से मिल रहा है राशन दुकान में। अब राशन वाला समझे कर रहे नहीं कर रहे, उसमें भी कोई समझ में नहीं आता। हम लोग राशन दुकानदार से पूछे नहीं कि काहे कम दे रहे हो? वजन से ही देता है, लेकिन हमें पता है 20 किलो बोल रहा, भीड़ भाड़ में अपना लेके चले आते हैं। सब गरीब आदमी किसी से सवाल जवाब भी तो नहीं कर सकते हैं, करने से भी तो उसका गरीब का बहुत मुश्किल पड़ता है ना। सब लोगों के पास गांव में राशन कार्ड है? जी। कौन सा कार्ड है? APL है, BPL है? मिलावट है, सब APL BPL सब मिलावट है वहाँ पर ही में। कार्ड भी BPL होना चाहिए सबका, लेकिन क्या कीजिए, APL किसी का बना दिया, किसी का 13 रुपया किलो चावल बना दिए हैं। जैसा कार्ड जैसा चाहा उसी तरह बनाया राशन दुकान वाला। आपका नाम? मेरा नाम सहीम शाह। सहीम शाह। यहाँ की क्या असुविधाएं हैं?
यहाँ देखिए असुविधा तो बहुत कुछ है, हम लोग का खाने पीने का दिक्कत है, और हम लोग का जो भी है देखिए ये दरबार से ही हम लोग का है। हम लोग यहाँ 70-80 घर है, सब बच्चा बड़ा सब लेके, और हम लोग का कोई तो और कारोबार या बिजनेस या कुछ तो है नहीं। जो है द्वारी द्वारी यहाँ वहाँ जाते हैं, उसके बाद दरबार में बैठते हैं। उसके सिवा तो अलावा और कुछ हम लोग का रास्ता है नहीं, तो यही दरबार से ही चलता है। तो अभी ऐसा पोजीशन हो गया, क्या बोले कि वो महीना में एक बार राशन मिलता है, उसमें 20 किलो 18 किलो, उसमें क्या होगा बोलिए। एक एक घर में 7 को 8 परिवार है, बड़ा परेशानी। और बाहर का भी कोई फैसिलिटी हम लोग को नहीं है। यहाँ कम से कम देखना चाहिए, बहुत से नेता है और भी वगैरह बहुत से लोग हैं, लेकिन यहाँ ध्यान नहीं देते। बस यही हम लोग को थोड़ा परेशानी अभी लॉकडाउन की वजह से। दरबार से चलता नहीं है? दरबार से अभी लोग नहीं आ रहे, लोग आएंगे तब ना। लोगों के आने पर चलता था? हाँ, लोग जब आना जाना रहने से, रनिंग रहने से कुछ हम लोग का यहाँ पर बहुत चल जाता था, चल रहा था दाल रोटी। लेकिन अभी दिक्कत है बहुत सारा, बड़ा कोई बाहर से भी हेल्प नहीं ना है। बाहर से कुछ हेल्प रहने से कुछ हम लोग को अभी बहुत दिक्कत हो रहा है। पहले हो या अब हो, यहाँ किसी भी नेता से कोई हेल्प नहीं मिलता है? अभी तक तो ये लॉकडाउन में तो ऐसा कोई, आगे बार हम लोग को कुछ मिला था बाहर। किसकी ओर से मिला था? नेता नहीं, यही हम लोग के यहाँ बरनपुर के है इम्तियाज बोल के, वही कुछ मिला था आगे साल। इस साल हम लोग को यहाँ से कुछ ऐसा लॉकडाउन में कुछ मदद नहीं मिला। यहाँ के कोई नहीं, किसी भी स्थानीय नेता से आपने अपनी समस्या नहीं बताई? नहीं, कोई आए ही नहीं तो बताएंगे। जाकर भी हम लोग नहीं बताए थे जाकर, लेकिन वो अपना पर्सनल लोग पाकिट गर्म करने के लिए, तो पाकिट गर्म करने गाँव में लाके दीजिए ना बाबा, आता नहीं है। यही हम लोग का थोड़ा दिक्कत परेशानी, अभी लॉकडाउन में बहुत परेशानी। कुछ भी देना, जो भी देना है, गरीब को सहारा बनना है तो गाँव में ला के दीजिए। गाँव में घर घर पीछे नहीं जाने से सबको मिलेगा। Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. On Wednesday, an innocent 4-year-old girl fell prey to the lust of Tantric. Tantric humanity tortured his neighbor child by giving him food. The incident took place on Wednesday night in Saldanga, Vikasnagar of Baradihi area of Raniganj under ward number 36 of Asansol Municipal Corporation. According to the information received, a 42-year-old Tantric named Rabin Gorai, by showing greed for food, took advantage of the absence of her relatives at the house of an innocent 4-year-old girl and raped her. News Movement present YouTube channel for news in Bangla, Urdu, English and Hindi. Keeping the rules in view of a huge crowd gathered at Durgapur Amumandal hospital to get vaccinated, police had to come to the spot to control crowd. But the police had to face heavy disturbance of the agitated crowd. A vaccination start in 2 phases at Durgapur Amumandal hospital on Thursday morning. Crowds of people flocked to Durgapur Amumandal hospital to get vaccinated overnight. Ordinary people standing in long lines become unwell. Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. The Chief Minister announcement will be an hour and a half exam. Nation this year's higher secondary exam will be held in the last week of July. Secondary examination Madhyamik exam 2021 will be held in the last week of July. Secondary examination Madhyamik exam 2021 will be second week of August. The exam will be of
1.5 hours instead of 3 hours. The announcement was made by Chief Minister Mamata Banerjee in a press conference on Thursday. Chief Minister Mamata Banerjee mentioned in the problem of students in the corona situation. The Chief Minister said that keeping COVID in mind, everyone will be allowed to take the exam in their own school. Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. Dama Gordia under Chaurangi Fadi of Kulti Police Station in the area adjacent to BCCL open mine in Mochipada of Badira village. A few days ago, several houses were damaged by BCCL's blasting, after which the villager had demanded rehabilitation, and BCCL officials had also surveyed all the houses. Asansol Municipal Corporation Administrator Amarnath Chatterjee too and Municipal Corporation officials arrived on Thursday morning to take stock of the rescue work affected by the sandstorm. Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. Former councillor Mr. Wasimul Haq and his team helped local people of Railpar or Asansol after some houses collapsed in Yas cyclone. मानेटा खूब दुख भरा खबर यस तूफान का आने से कबल 25 तारीख का अहले सुबह जब हम लोग उठे तो एक ख़राब खबर से ही शुरुआत हुआ कि रात भर की बारिश में इस घर का गरीब इंसान का छत गिर गया, जिसमें रुस्तम की मां हमीदा खातून नियर अबाउट 65 ईयर्स उस छत पूरा बैठ जाने से उसी के भीतर दब के मर गई। हम लोग उनका कभी भी क्षतिपूरण नहीं दे पाएंगे, लेकिन आसनसोल नगर निगम हमेशा आसनसोल नागरिक के साथ में है। ये ममता बनर्जी का आदेश है। हमारे इस आसनसोल नॉर्थ के जो विधायक मुलय घटक जी मंत्री हैं, उनका आदेश है कि हमारे क्षेत्र के अंदर में कोई भी आदमी दुखी ना रहे, हर के पास खड़ा होना है। इसलिए आज नगर निगम इस आदेश पे उनको सहायता के लिए 10,000 रुपये नगद, कुछ बर्तन, कुछ कपड़े, तिरपाल, ये फौरी तौर पर रिलीफ के लिए उनको दिया गया है। और आने वाला दिन में भी राज्य सरकार की तरफ से जो सहायता होगा ये दिया जाएगा। ये बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के मेंबर अभिजीत घटक, इन लोग के आदेश पे हम लोग का बोरो 3 से इंजीनियर वगैरह आए और ये दिया गया है। मंत्री मुलय घटक भी इसका विजिट करेंगे। चूँकि अभी यस तूफान हम लोग सभी जान रहे हैं कि पूरा मंत्री साहब भी व्यस्त है, सभी व्यस्त हैं, वो भी आएंगे और उन्होंने पूरा दुख प्रकट किया है, पूरा दुखी है कि हमारे इलाके में ये घटना घटा उनके तरफ से भी, और उन्होंने वादा किया है कि जितना सारा सरकार की तरफ से सुविधा होगा हम लोग इस परिवार को साथ में दिलाएंगे। Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. Inhuman tweets of a person named Gaurav Singh against Purulia district BJP for spreading corona infected and spreading violence on Facebook have raised the district's political temperature since Wednesday. The political corridor are in a turmoil. The tweet clashed out at BJP. Singh District President Vidyasagar Chakravarti has remarked that during the cyclone, keep more people in all school and ask everyone to get home. The more people live together, the more fighting the epidemic will be. এটা একটা কনস্পাইরেসি, এটা মানে জঘন্য কনস্পাইরেসি বলা চলে সরকারের বিরুদ্ধে। এবং এটা একটা মহামারী করোনাকালে যখন মুখ্যমন্ত্রী সারা জেগে সাইক্লোনের তদারকি করছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাস্তায় ঘাটে বেরিয়েছেন, আর এরা কি করেছে, এরা ঘরে বসে গ্রুপে একটা কনস্পিরেসি করছে, চক্রান্ত, সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত। মানুষ যারা ভোট দিয়েছে তারা আজকে সত্যি এই চক্রান্ত দেখে তারা হতবাক হয়ে যাচ্ছে যে এরা মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে একটা চক্রান্ত করা হচ্ছে যে স্কুলে লোক ঢুকিয়ে দাও, করোনা বাড়িয়ে দাও,
মানে কী ধরনের পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে। আমাদের প্রণব দেগরিয়া সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে বললো যে নিতুড়িয়া থানা ইমিডিয়েট, আমাদের এখানে একটা প্রোগ্রাম চলছিল, আমরা সঙ্গে সঙ্গে এখানে একটা এফআইআর করালাম তার নেতৃত্বে, এবং সমস্ত নেতৃত্ব থানাতে আমাদের এফআইআর হবে এবং তাকে এই অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। একটা ঘৃণাজনক মানে এটা একটা কাজ যে এটা করোনাকালে মানুষ অসহায়, অক্সিজেন পাচ্ছে না, আর তারা বলছে করোনা বাড়িয়ে দাও। কী ঘৃণাজনক কাজ, মানে চিন্তা করার আমাদের কাছে এটা মানে কখনো আসবে না তৃণমূল কর্মীদের কাছে যে এই কথাটা ওরা আলোচনা করছে। এটা তো কনস্পাইরেসি, ইমিডিয়েট গ্রেফতার হওয়া উচিত এদেরকে। কি নাম আপনার? আমার নাম আমজাদ, আমি তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সম্পাদক। সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই একটা প্যান্ডামিক সিচুয়েশন, যে কোভিড-19 যে চারদিকে মহামারী একটা রোগ চলছে, তার সঙ্গে সঙ্গে যে জস যে একটা সাইক্লোন ঘূর্ণিঝড়, যেখানে মানুষ বিধ্বস্ত হয়ে আছে, যেখানে অসহায় মানুষকে মুখ্যমন্ত্রী একটা শেল্টার ব্যবস্থা করছেন, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করছেন, তাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রশাসন যেখানে সাহায্য করছে, সেখানে এই বিজেপি পশ্চিমবাংলাতে ভোটে হেরে পড়ে তারা কি আরম্ভ করেছে, তারা সরকারের বিরুদ্ধে, মানুষের বিরুদ্ধে, জনগণের বিরুদ্ধে তারা কিন্তু একটা নিজেদের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ বলুন আর কি বিভিন্ন মিডিয়া গ্রুপে তারা একটা ষড়যন্ত্র করছে যে মানুষকে যদি স্কুলে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, যেটা আমরা গতকাল দেখলাম যে ফেসবুকে বিভিন্ন জায়গা থেকে পোস্ট হচ্ছে যে বিজেপি এরকম একটা নোংরা রাজনীতি পুরুলিয়া জেলার মধ্যে চালাচ্ছে, যে মানুষের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র। সাধারণ মানুষ তাদেরকে আজকে তারা কেন্দ্রীয় সরকারে আছে, তিনি একজন সাংসদ, কেউ একজন জেলা সভাপতি, আবার বিভিন্ন যারা নেতৃত্ব আছেন, তাদের একটা পোস্ট আমি ফেসবুকে দেখতে পেলাম যে এরকম একটা ঘৃণ্য রাজনীতি জনগণের বিরুদ্ধে, জনগণের মানে করছে, তারা একটা ষড়যন্ত্র করছে। এটার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানাই। আমরা নিতুড়িয়া ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস আছে এখানে, আমরা প্রত্যেকটা থানাতেই আমরা যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানাবো যে আমাদের বিধানসভা মহকুমা এলাকাতে আমরা চাই যে আমরা এটা তদন্ত হোক, অ্যাকচুয়াল তদন্ত হোক, এবং তাদেরকে দোষী থাকলে তাদেরকে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা করা হোক। কারণ আজকে তারা মানুষের জন্য ষড়যন্ত্র করছে, আগামী দিনে তো মানুষকে তারা মেরে ফেলবে। কারণ এই করোনার সময় মানুষের পাশে থাকে সরকার, মানুষের পাশে থাকেন নেতারা। আজ তো বিজেপির নেতাদেরকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। করোনার সময়তে কোভিড-19 যখন তৃণমূলের কর্মীরা যখন মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে, যশের সময় যখন মানুষকে খাবার দিচ্ছে, তাদেরকে শেল্টার দিচ্ছে, তখন বিজেপির নেতারা ষড়যন্ত্র করছে। এগুলো আমরা ধিক্কার জানাই, আমরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাই। আমরা চাই ইমিডিয়েট তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, আইনি একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং তদন্ত করা হোক প্রপারভাবে। নাম প্রণব দেগরিয়া, সহসভাপতি, পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস। সরকারের বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় যেসব উক্তি করা হয়েছে তা আমরা মানছি না, মানবো না, মানছি না, মানবো না। আমরা তৃণমূল করে জানাচ্ছি, জানাবো। ইতিমধ্যে বিধায়ক চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। বিধায়ক চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। পুরুলিয়াবাসীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত শিকার করা হচ্ছে রাজ্য সরকারকে। এই জন্য জ্যোতির্ময় সিং মহাদয় জবাব দাও, জবাব তোমায় দিতেই হবে, জবাব তোমায় দিতেই হবে। Essence of the news movement. When the world seems like it's closing in some times, simply taking a breath can open up a brand new world. Thank you for watching our video. If you like it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notification.